الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبعث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وكان شر الأمور محدثاتها ألا وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقول الله تعالى وتبارك في القرآن العظيم والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وقال الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حرم الله عليه النار أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجهه لله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء وربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اشفنا واشف أمراض الحاضرين اللهم اشفنا واشف أمراض الغائبين
اللهم اشفنا واشف امراض السائلين. اللهم اشفنا واشف امراض المسلمين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. واغفر الله جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. جوانات وارش متراو ستستاو آخر منزل. جوانات وارش متراو ستستاو آخر منزل. سنشتو ہید سنت آو ستستاو آخری منزل. سنشتو ہید سنت آو ستستاو آخری منزل. ستل رچ رچ محمد مصطفیٰ سن پاک دینک چون. یہ گٹ زول عالم چل راو ستستاو آخری منزل. یہ گٹ زول عالم چل راو ستستاو آخری منزل. مرن زن مالک استامت خبر چوات کرالو. مرن زن مالک استامت خبر چوات کرالو. سلیزا دے سفر سمراو ستستاو آخری منزل. سنشتو ہید سنت آو ستستاو آخری منزل. لکن باونت جانے گو مگر پانست سن خالد. لکن باونت جانے گو مگر پانست سن خالد. نبین کلی کرگراو ستستاو آخری منزل. سنشتو ہید سنت آو ستستاو آخری منزل. ابتدا اندر تمام قسم کی تعریف، تمام قسم کی بزرگی و برتری سزاوار رب کائنات اللہ سبحانہ و تعالی سند مختصر تعریف و بعد اسم بیش بہا درود و سلام، درود و رحمت کائنات کس معلم کائنات سید الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک توپت اسن بیش بہا درود و سلام صحابت الکبار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تک توپت اسن بیش بہا درود و سلام تابی تبع تابین بزرگان دین امامان دین رحمہم اللہ تعالی علیہم اجمعین تک. حمد و ثنا و درود سلام پر اللہ سبحانہ و تعالی سن سبود فضل کرم شامل حال ان اللہ سبحانہ و تعالی ہن ایسے یہ عظیم موقع فراہم، یہ عظیم موقع فراہم اور اس کرو آج انشاءاللہ تعالی یک عظیم دہس پت یک جماعت المبارک کس دہس پت تمن کینچن چیزن ہن تذکر یم چیز اکس انسانس دنیای یا فانی زندگی مز اپناون چھ ضروری.
کیازِ قرآن مجیدن چھِ گوڑے یادانی دِژمٕژ کہ أکِس اِنسانس یتھ دنیائی فانی زندگی مز روزنُک کیا مقصد اور تمے مقصد کے حوالہ کرو أسۍ کینژن اسبابن پٮ۪ٹھ کتھ انشاءاللہ تعالی کتاب و سنت چہِ روشنی مز اور گوڑے کر بہٕ اللہ سبحانہ و تعالیٰ زار پر کہ اے سانہِ عظمت والہِ پروردگارا یہ کیسا اسہِ معنی اس مفہومس مز وننس مز کوتاہی تہٕ غلطی گژھِ سۄ آسہِ سٲنۍ علمی کمزوری اور یہ کیسا أسۍ حق ونو سۄ آسہِ کمال صرف تہٕ صرف ذات ذوالجلال حضرت اللہ جل شانہ جل ذکرہ آج کس یتھ عظیم موقع پہ یا جماعت المبارک کس موقع پہ کرو أسۍ جہنم نش آزادی ہندو اسبابوں مز کینچن سببن پہ کتھ تمن نکاتو حوالہ کہ أکس انسانس ییٚلہِ قرآن مجیدن یہ آیت کریمہ سۭتۍ یاد دہانی دِژ کہ زندگی مز روزنُک مقصد وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون امہ آیت مبارکہ سۭتۍ گژھِ أکس انسانس فکر ترُن کہ اگرچہ أسۍ یتھ روزمرہ زندگی اندر چھِ واریاہ آوریر یعنی آوریر کمہِ لحاظ أسۍ چھِ نفسن ؤلمٕتۍ أسۍ چھِ زیادٕ نفسٕکۍ غلام بنیمٕتۍ مگر یہ آیت مبارکہ یہ ٹکر چھُ اَسہِ یاد پاون کہ اے بنینو انسان ژٕ پرزناو گۄڈٕ پنُن مقصد کہ خالق برحقس کیا اوس مدعا تہٕ مقصد چون یتھ رویہِ زمینس پٮ۪ٹھ سوزنُک وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون رب ذوالجلال سُنٛد اوس صرف مقصد کہ یہ انسان یُس مےٚ سوز رویہِ زمینس پٮ۪ٹھ یہ انسان تہٕ جن یم آیہِ سوزنہٕ رویہِ زمینس پٮ۪ٹھ صرف تہٕ صرف اللہ تعالیٰ سٕنٛز عبادت خٲطرٕ اور پتہٕ وٕچھو أسۍ کما حد کہو أسۍ کۭژاہ عبادت چھِ کران اللہ سبحانہ و تعالیٰ سٕنٛز اور انشاءاللہ تعالیٰ آج کرو أسۍ یمن نکاتن پٮ۪ٹھ کتھ کہ أکِس انسانس کم اسباب چھِ تم یمو اسبابو کے ذریعے ہے پنن پان جہنم نش بچائے یم اسباب یمس جہنم نش رکائن اور یم سن داخلے کا سے جنت اندر اور یہ گوڑیوکے چیز جہنم کے آزادی حاصل کرنے کے اہم اسبابوں اندر گوڑیوکے چیز سہ توحید اس توحید یہ عظیم نعمت مسلمانوں اور توحید نعمت یہ بازر پاتھن مل یہ پھٹن پانسن پاتھن مل بلکہ یہ توحید پاتھن تمس یمس مہربان گژھِ ذات ذوالجلال حضرت اللہ جل شانہ جل ذکرہ اور دویم چیز اخلاص اور تریم چیز دعا اور ژوٗرِم نکات سہ تقوا اور یمنی کینچن پوائنٹن پہ کرو اس کت یم واریاہ ات من روز نماز مگر یمے ترے ژور پوائنٹ یم آز یتھ خطبہ کس آغازس مز کرو یمن ہنز مفہوم بیان یت من فرمان رب کائنات یس یہ توحید ہر مسلمان یمہ کتھن تمنا کرن بیش دعا کرن کہ اس گژھِ روز قیامتک دۄہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جہنم نش نجات دن کیازِ امس انسان سن مقصد یتھ دنیاہس مز یس یہ تقدو کران یس یہ دین چہ مجالس کران یس یہ اللہ تعالیٰ سن عبادت کران اور یم سن بار بار یہ دعا تو تمنا آسان ہر أکس مسلمان سن کہ مے گژھِ پگہ روز قیامت چہ تمہ رسوائی نش محفوظ تھاون پروردگار اور ام جہنم کے عذاب نش نجات دی میں پروردگار اور جنتس مز کر داخل پروردگار اور یہ حقیقی کامیابی یم حقیقی کامیابی سے ہر اخ مسلمان چاہن ہمکنار سپدن یعنی کان اخ سو اللہ بچین یس کے پنن پان یعنی دپ مے کیا کرن جہنمس اندر شمار پروردگار بلکہ ہر ایک سن یہ آرزو تمنا تقدو محنت کرن اللہ تعالیٰ کو دعا کرن کہ عرش والے آگ مے ہسا بچے جی امی ناری جہنم نش اور قرآن مجید اس ہیچناون اس میں خطبہ کس آغازس اندر تلاوت اور یہ آیت مبارکہ فرماون چھ آیت کریمہ سے رب ذوالجلال فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاة الدنیا الا متاع الغرور وچھو ان کو شخص چھسو یس در حقیقت مز کامیابی تو کامرانی لبن وول فرما رب ذوالجلال وہ شخص جہنم نش آو دور تھاون جنتس مز آو داخل کرنا یہ شخص حقیقی کامیاب
یہ شخص کامیاب و کامران رب سن دربار یمس پگہ جنتس من سائی دی پروردگار یس جہنم نش دور آو تھاون جنتس من آو داخل کرنے یہ حقیقی کامیاب کیا یہ دنیا زندگی محض اخ دعا یہ اخ دکھ سامان یت پٹ اخ شخص کن جائے نار زالان 5 منٹن 10 منٹن اڑس گنٹس دعا آسان اس دش آسان یہ مثال کر بیان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور یتی ہوت نہ کہ یہ دنیا یہ اخ کماونچ اخ ذریعہ فرمو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا سجر المومن و جنت الکافر مومن سند خاطر یہ دنیا قید خانہ کیا یہ دنیا امس دچن تہ لمن کھوڑ تہ لمن یہ امس پتہ تہ لمن برونٹ تہ لمن یہ زیادہ زیادہ زرس کن گژھان دنیا کن فیشن تہ رواجن کن گژھان مگر فرمو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و جنت الکافر مگر کافر سند خاطر یہ دنیا جنت کیا امس آسان اللہ سبحانہ و تعالی ہن یا دنیا من ہر کھانا چیز عطا کورمت مگر مومن گھس ام سی کمزور گھن یہ گھس نوتوان گھن یہ کیا دپ بہس اللہ تعالیٰ سن فرما بردار اور امے کیا مے مصیبت مے کیا آزمائش بلکہ مومن پرکھان مصیبتوں سے بیماریوں سے مال چہ کمی سے اولاد چہ کمی سے زراعت چہ کمی سے مگر مومن آسان مومن تمس آسان یقین کامل یہ سالم کیا کرن وول ذات ذوالجلال حضرت اللہ جل شانہ جل ذکرہ اور یہ دنیا کی زندگی اخ دھوکھک سامان یہ اخ پھند تو فریب مگر یت مز گو کامیاب سو یس جنتس مز آو داخل کرنے یس عذاب جہنم نش آو دور تھاونے اور سو شخص گو کامیاب تو کامران مگر ون سوال یہ کہ ون کم اسباب تم یم اسباب زانچ کرو کوشش یم اسباب اختیار کرو اور پتہ کرے امو اسباب کے ذریعہ اللہ تعالیٰ اس مسلمان سارے جہنم نش آزادی اور آج کی جماعت المبارکس پہ کرو یہی زاننے کوشش انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ سند یسن ست اور یت من یہ گویوکی توحید یہ عظیم نعمت یہ توحید سو اخ سرمایہ اس کنسے نصیب سپدان اور توحیدس پہ کوتا پہ حکم معلم کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہ ساری تھی زانن تھی اللہ تعالیٰ ہن فہم کورمت عطا توحیدس پہ کوتا پہ حکم صحابۃ الکبار رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اور یہ ہوت نہ کہ جہنم نش آزادی حاصل کرن جنتس من داخل گژھنک سبب یہ بوڑ سبب اللہ رب العزت توحید فرماون یعنی توحید دل چ گہرائی سے تسلیم کرن یہ شخص دل چ گہرائی سے یہ توحید تسلیم کر امس متعلق کیا کرن بیان حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرن بیان فرماون میں بوز رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمو محمد رسول اللہ کیا فرمو من شہد لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ حرم اللہ علیہ النار عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرن بیان دپن میں بوز آز زبان درخشاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماؤ کہ شخص گواہی دی اللہ تعالیٰ سوا چنتا تی معبود برحق چھ صرف ذات ذوالجلال حضرت اللہ کن چھ وحدہ لا شریک پروردگار یہ شخص یہ دل چ گہرے سے گواہی دی بیش محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سن سوزنامت رسول فرمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ شخص اس پہ جہنم اپنار حرام کرن رب کائنات یعنی ان شخص جہنم اپنار حرام کرن ذات ذوالجلال حضرت اللہ جل شانہ جل ذکرہ مگر وشتی توحیدس کا نعمت یہ توحیدس کا عظمت یہ توحید کوتا عملو پھیلو کائنات من صحابت الکبار رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اور یہ تیور نے کیا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرن بیان فرمو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم انی لا عالم کلمت لا یقول لها عبد حقا من قلبه فیموت على ذلك الا حرم اللہ علیہ النار
حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرن بیان کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تُہۍ چھوا یہ اکھ کلمہ زانن یہ اکھ کلمہ ٲسِو زانن یُس ہیٚچھناوان چھُ معلم کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یُس شخص یہ کلمہ پڑھِ یُس بندٕ یہ کلمہ پڑھِ پزِ دل سۭتۍ اور تٔمِس پٮ۪ٹھ اتھ پڑھنٕکسٕے حالتس منٛز گژھِ أمۍ سٕنٛز موت واقع فرمو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہن آسہِ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کر أمِس پٮ۪ٹھ جہنمُک نار حرام یعنی سۭتۍ گوٚو یِہوے لا الہ الا اللہ یعنی یہ توحید چھُ واریاہ عظیم نعمت مسلمانو اور یِتُے ہوت نہٕ کینٛہہ حضرت ادبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرن بیان فرمو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث مبارک تے توحید اس پر دلالت کرن ان اللہ حرم علی النار من قال لا الہ الا اللہ یبتغی بذلک وجہ اللہ فرمو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو بے شک اللہ تعالیٰ ہسا کر تمس شخصس پر جہنمک نار حرام یہ محض اللہ تعالیٰ سے رضا خاطر آس کورمت لا الہ الا اللہ اور یمو احادیث مبارکہ سے ثابت سپدن کہ توحید باری تعالیٰ دل سے اقرار کرن جہنم نش آزادی حاصل کرنے کے سبب مز اکھ سبب بنن یعنی توحید ضد کیا سہ گو شرک جہنمس مز داخل کرن حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرن بیان فرمو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرن بیان دبن شخص اکھ آو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نش فرماون چھس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واجب کرن واجب چیز ونیو حض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو ہے من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ ومن مات یشرک باللہ دخل النار فرمو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو ہے کہ یہ شخص موت کے وقت یہ شخص موت یت حالتس مز کہ تم آس نش ٹھہرومت شریک اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمس کرے داخل جنت پروردگار وہی شخص موت یت حالس مز یہ کہ تم آس شریک ٹھہرومت رب کائناتس اور تمس شخص کرے جہنمس مز گرفتار ذات ذوالجلال حضرت اللہ جل شانہ جل ذکرہ اور تو وشو توحید شرک یم دشوئی چیز ہیکن اکس انسانس مز ٲسِتھ بلکہ یم ہیکن اکس انسانس مز جمع سپدِتھ کینٛہہ اگر کانٛہہ شخص توحید خالص مانے اور بے دل چہ گہرائی سے تسلیم کرے یقینی طور روز شرک نش بچے اور سہ روز شرک نش دور اور سہ روز امہ غلاظت نش دور اور وہی شخص یعنی شرک کرے اور تو چھو زانن اور شرک آرائی کرے شرکس دی ساتھ شرکوت کرے اور انجام کے اعتبار یم دشوئی چیز الگ الگ توحید مانن والس کرے جنتس من جائے پروردگار اور شرک کرن والس سن انجام چھو شرک کرن والس کرے اللہ رب العزت جہنمس اندر جائے کیا آیت مبارکہ سے چاہیے فکر کرن انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ وماواہ النار یعنی آیت مبارکہ سے فکر کرن فرمو رب کائناتن بذریعہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یقین کرو سا یس شخص اللہ تعالیٰ سے شرک کرے اور تمس پہ ہسا جنت حرام کر رب کائنات تو وشو یہ شرک کوتا جرم یہ جرم عظیم یہ شرک کوتا خطرناک چیز اور تم سن ٹھکانہ ہسا ازنار جہنم اور تو وشو جہنم نش آزادی ہندو اسباب مز گویک سبب سہ گو توحید باری تعالیٰ اگر اکس انسانس جہنم نش آس بچن سہ گژھِ توحید اپناون ولان بنن سہ گژھِ توحید عملاون ول بنن سہ گژھِ توحید پھالاون کریا بستی بستی خیمہ تمہ طریقہ تمہ اصول یس اصول پیش کور معلم کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دویم چیز کیا فرمو
जहन्नम निश आजादी हिंद असबाबों मज दोयम चीज जुस मुसलमानन हिंदन दिलन मज वनकर नबर गुमत नेर सह फरमोक दोयम पॉइंट क्या सह गो इखलास यानी इखलास कोत गसन यमिस इंसानस दिलस मज इखलास यमिस इंसानस दिल की टुकर सुद क्या अत दिल किस टुकरस वुचान अत वुचान अर्श वोल ज़ात ज़ुल जलाल हजरत अल्लाह जल्ल शानुहु जल्ल ज़िक्रुहु यह दोयम चीज जहन्नम निश आजादी हिंदो असबाबों मज दोयम सबब यह गो इखलास फरमोक जहन्नम च आजादी हासिल करने के दोयम सबब मज गो यह दोयम सबब सह गो इखलास यमिक माना क्या हर इबादत अल्लाह ताला सिंद रजा खातिर हर इबादत अल्लाह ताला सिंद रजा खातिर सरअंजाम दी रियाकारी निश दिखावा निश बचुन फरमो मुअल्लिम कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद लन युवफी अब्द यौमल क़ियामह यक़ूलु ला इलाहा इल्लल्लाह यब्तिगा बिहा वजह लिल्लाह इल्ला हरमल्लाहु अलैहि अन्नार बयान कर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुचो तो इखलास ये इखलास कोता गस अकिस इंसानस मज आसुन फरमो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस मुबारक च रोशनी मन फरमो युस बंद क़यामत रोज अल्लाह ताला हसियत हालतस मन मिले यम इखलास से काश अल्लाह ताला संज इबादत करमस यम याश वोनमुत कुन छ माबूद बरहक ज़ात ज़ुल जलाल हजरत अल्लाह जल्ल शानुहु जल्ल ज़िक्रुहु इम शख्स पर कर जहन्नम नार हराम रब्बे कायनात यानी कोतोशी इखलास अहम और यम से मालूम सपदन कि हर इबादत मज गछ आसुन इखलास और हर इबादत मज इखलास आइसे जहन्नम निश आजादी हिंदो सबब मज बन यह सबब मगर अत बरकस अल्लाह बचैन अल्लाह सुब्हानहु व तआला बचैन सारनी थैन महफूज परवदिगार पन्निस फजल रहमत अंदर करिन जाय परवदिगार अत बरकस में ये रिया यानी रिया दिखावा तारीफ आसन लुकन हिंद बोजन अल्लाह बचैन खवाइश यानी लुक गसन वन आहा रुख वन वोल क्या मीठ आवाज क्या हदीस पढ़न पता यह मकसद और बे दुनिया क्या गरज हसूल मकसद दुनिया मकसद नियतस मज बिगाड़ इखलास न क्या और यह मकसद क्या यम सारी चीज जाय कर यह वातन जहन्नमस ता यानी यह पे 5 टाइमन हुन नमाज पढ़न वोल तहज्जुद गुजार क़यामुल लैल करन वोल मगर अगर यह मकसद हो खवाइश परस्त तारीफन हिंद खातिर लुक करन तारीफ दुनिया मज बन इज्जतदार इंसान रेस्पेक्टेबल यमिस एप्रिशिएट करन लुक मगर ये चीज आसन और यमिस इंसानस सलम क्या जाहिक सपदान चनाच इन फैसले क्या पत जहन्नमस अंदर और तुम वो तमन 3 शख्सन हुन तज़किर कोर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यम 3 शख्स गोड़े जहन्नमस अंदर इन त्रावन गालिबन सही बुखारी शरीफ हदीस मुबारक हदीस नंबर 6430 फरमो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बरवायत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु करन बयान कर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों समझो कि इखलास कोता अजहद जरूरी इखलास इतिबा यह कोता अकिस इंसान जरूरी क्या ये महराज किस मौके पर सैर आव कर मुअल्लिम कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये महराज किस मौके पर आय खाने और ये मुशाहिदा आय कैसन चीजन हिन करने अकिस जाय वात मुअल्लिम कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अत वुचान शख्स अकिस नारो कैंचियो सत जबरील सत मुअल्लिम कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमावन ए जबरील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये क्या माजरा ऐसे वुचान यम शख्स यमो नारो कैंचियन से वुट चटित यम कम शख्स या रसूलुल्लाह ए जबरील अलैहिस्सलातु वस्सलाम मगर जबरील क्या दिवन जवाब दपन या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यम हज गई चाने उम्मत तम खुतबा यम गई चाने उम्मत तम वाइज यम लुकन बुलावन खारस कुन मगर पन्ने पानुक ख्याल रोजन यम यह वाज खानी अमि खातिर करन कि दुनिया मज मिल इज्जत
دنیاہس مز ونن فلانی زانن وول عالم دین یمس واریاہ حاصل عربیس پہ امس واریاہ گہر نظر یہ اسلام زانن وول یم حض گئی تمے شخص یمو نارو کینچیو سے چھک وٹ ژٹتھ اور تھی زانو کہ یہ ونن چھن کی کمال یت پہ گژھِ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اکس انسانس ثابت قدمی کرن عطا یت پہ گژھِ اللہ تعالیٰ مہربان گژھن یمس ونن وٲلِس تہِ گژھِ اخلاص کرن عطا پروردگار بوزن والن تہِ گژھِ اخلاص کرن عطا پروردگار روایت یس کرن چھُ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یم بیان کرن کہ فرمو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اخلاص کوتاہ چھ ضروری فرموک ییٚلہِ قیامتٕکۍ دۄہ شخص یی اننہٕ یہ شخص کس آسہِ یہ آسہِ عظیم شخص دنیا کے اعتبار آسہِ ساروی کھۄتہٕ عظیم شخص مگر وٕچھزیو أمۍ سٕنٛز عظمت دنیاہس منٛز آسنٕکۍ باوجوٗد فٲصلہٕ کیٛاہ کرِ رۄبِ کائنات امی چھُ بار بار اسہِ کتاب و سنتس منٛز یہ چیز میلان کہ اخلاص تہٕ اتباع یہ چھُ از حد ضروری فرمو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامتٕکۍ دۄہ ییٚلہِ شخص یی اننہٕ امس درمیان یی فٲصلہٕ کرنہٕ یہِ آسہِ گۄڈنیُک شہید یعنی شہادت لبن وول لکٹ کت چھنہ شہادت یہ پیالہ چون شہادت یہ موت نصیب سپدن یہ آس لکٹ کتھا یہ لکٹ کتھا کی یل یہ شخص یہ ان یہ شہید یہ ان یمس شہیدس یہ پرژھن یل اللہ تعالیٰ پنن نعمتن ہند تذکر کرس دپس اے شہید ول ژے پاون پن نعمت یاد رب کائنات یمن نعمتن ہند تذکر چھس کران رب کائنات مگر شہید چھو اقرار کرن امن نعمتن ہند مگر پرسس رب ذوالجلال دپس یمن نعمت کر میں آتا دنیا من ولا امو نعمتو بدل کیا عمل ہے تاک میانی دربار ول سبی رب سن دربار جواب امو نعمتو بدل کس عمل ہے آک میانی دربار شہید کیا جواب دی شہید جتی جواب یم دنیا من کورمت یہ پریکٹیکلی یم کورمت شہیدی جواب دپس اے میانی رب چاہیں وت مز آ شہید کرنے چاہیں وت مز اوسس نہ بہ دشمنس دِوان ٹکنے یتھ جائے تہ دشمن گژھِ نظر تٔمِس اوسُس کل تُلان چاہیں وت مز اوسُس قتل کران دشمن اوسُس قتل کران مگر قتل کرن کرن گوس بہ تہِ شہید مگر رب کیا ونہِ یس دلن ہُنٛد حال چھُنہ زانان ذات ذوالجلال حضرت اللہ جل شانہ جل ذکرہ دلُک ٹُکڑٕ ما ہیٚکو ونو کس کیُتھ چھُ شہیدس ونہِ رب کائنات چون یہ فریاد چھاپوز ژٕ چھُکھا پوٚز ونان ییٚمِس رب سٕنٛدِس عدالتس منٛز وۄنۍ رب کائنات ژٕ چھُکھا پوٚز ونان پتہٕ کُس عدالت چھس ییٚتہِ سُہ پٔزۍ یور سپدِ یعنی دنیا کی عدالتس منٛز لچھ رۄپیہِ برو 2 لچھ برو قٲتِل تہِ رہا پتہٕ تمن کیٛاہ آسہِ کیٛاہ نہٕ تٔمِس اوسا سزا متعین آمُت کرنہٕ سۄ عدالت چھنہٕ مگر یہ کُس عدالت چھِ عدالت صرف ذات ذوالجلال حضرت اللہ جل شانہ جل ذکرہ ییٚلہِ وننہٕ یِیَس نہ اپُز چھُکھ ونان ژےٚ چھُتھ پنُن پان قتل کوٚرمُت مگر امہِ مقصد خٲطرٕ مےٚ ونن دنیاہس منٛز جوہرت من بہادر اقرار کر اتہِ ما ہیٚکہِ مےٚ بُتھ کٔرِتھ کیازِ دلُک ٹُکڑٕ چھُ اوسمُت کھول شہید کرِ اقرار پوٚزُے چھُ اے باری تعالیٰ فرشتن یی حکم دِنہٕ اے فرشتو یہِ تُلِہون بٕتھِ کھۄکھرِ واتنٲیُن جہنمس اندر یعنی اخلاص اوسُس نہٕ مگر عمل کیٛاہ اوسُس دنیاہس منٛز جہاد چھِ ساروی کھۄتہٕ تھٔز چوٹی اسلامٕچ یہے عمل ٲس أمۍ أنمٕژ مگر عمل بیکار کیازِ دلُک ٹُکڑٕ اوس نہٕ سیوٚد ییٚمۍ اوس امیُک مقصد سمجھمُت دنیاہس منٛز ونن مےٚ بہادر جوہرت منٛد یہِ چھُ زبردست یہِ چھُنہٕ دُشمنس تہِ دِوان ٹِکنہٕ مگر مقصد گوٚو فوت اللہ تعالیٰ ہن کوٚر جہنمُک فٲصلہٕ دوٚیِم شخص یی اننہٕ یُس عالمِ دیٖن آسہِ یُس لُکن آسہِ تعلیٖم دِوان یُس قاری قرآن آسہِ یُس فہمِ حدیث آسہِ زانان مگر رب ذوالجلال ییٚلہِ پننِس عدالتس منٛز کرس کھڑا پنن نعمتن ہُنٛد کرس تذکر یم نعمتہٕ عطا چھس کرمژ رب کائناتن چشمن ہُنٛد نعمت اتھن ہٕنٛز نعمت نمٕچ نعمت دل کان سٲری چیٖز یم جسمٕکۍ یم پارٹس چھِ ییٚلہِ یمن سارنٕے نعمتن ہُنٛد تذکر کر پروردگار مگر تو بعد کیا ونس دپس امو نعمتو بدلہٕ کیٛاہ کُس عمل ہیٚتھ میانہِ دربار مگر یہِ کُس آسہِ یہ آسہِ عالمِ دیٖن یِتھ پٲٹھۍ أسۍ وٕنکیٚن چھِ وٕچھان سوشل میڈیاہس پٮ۪ٹھ کُس حالت اکھ عٲلِم بیٚیِس عٲلمس ذلیل کران اکھ مفتی بیٚیِس مفتیس ذلیل کران مگر نہ اسلامن چھُنہٕ کتن تہِ یتھ اجازت دیُتمُت اسلامن چھِ ہیٚچھنٲومٕژ بٲے سٕنٛز عزت آبروٗ أمِس سۭتۍ اخوت محبت بھایی چارہ ہمدردی اگر کُنہِ ساتہٕ طلب کلٲمی تہِ گژھِ فوراً رجوع کرُن بٲیِس بٲیِس سۭتۍ ہم کلام سپدُن تمہِ اصوٗلہٕ یم اصوٗل اسہِ ہٲے صحابہ الکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم
اجمعین مگر ییٚلہِ أمِس شخصس یِمن پننٮ۪ن نعمتن ہُنٛد تذکری کرنہٕ پتہٕ ونٮ۪س ربِ کائنات یِمو نعمتو بدلہٕ کُس عمل ہٮ۪کہٕ اکھ میانہِ دربار مگر یہ عالم دی جواب دپیس مےٚ یُس علم کوٚر حٲصِل امِچ تعلیٖم دِژٕن رۄب امِچ تعلیٖم دِژٕن لُکن چانہِ رضا خٲطرٕ قرآن تہِ پوٚرُم چانہِ رضا خٲطرٕ یعنی مےٚ یُس علم کوٚر حٲصِل یہ علم کوٚر مےٚ حٲصِل امہِ مقصد خٲطرٕ مےٚ ہسا کٔر امِچ اشاعت مےٚ واتنو یہِ باقین لُکن تام مگر رۄب کیٛاہ دِیس جواب یہِ اوس نہٕ قاریہِ قرآن رۄب دِیس جواب دپیس مےٚ اپُز چھُ پنُن اللہ اکبر ییٚمِس رۄب سٕنٛدِس عدالتس منٛز اپُز زور کر کھڑا پروردگار پتہٕ کوٚت گژھِ تٔمِس کُس عدالت چھِ سۄ پتہٕ ییٚتہِ سُہ بچہِ دپیس نہٕ اپُز چھُ ونان ژےٚ اوسُکھ علم صرف امہِ غرضہٕ خٲطرٕ حٲصِل کوٚرمُت کہ ژےٚ ونے لُکھ عالمِ دیٖن یُس حالت ونکٮ۪ن سوسایٹی منٛز ونکٮ۪ن یُس تہِ علم ہیٚچھنہٕ چھُ یِوان سُہ چھُنہٕ اتھ مقصدس تہٕ مُدعاہس پٮ۪ٹھ کہ اَسہِ گژھِ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تتھ مشرِنس میدانس منٛز پننہِ فضلہٕ کرنہٕ سۭتۍ عزتُک دستار ولُن بلکہ نہ ونکٮ۪ن اگر کانٛہہ ہیٚچھان چھُ کانٛہہ احکام سُہ چھُ بٲیِس ذلیل کرنہٕ خٲطرٕ ہیٚچھان ہے ییٚمِس نہ سا پتہ ہمیں احکامٕچ تہِ پایی بُنیٲدی چیٖز نہٕ پایی یہِ چھُ ؤسیع علم ییٚتہِ ہیٚکہِ نہٕ یتھ علمس منٛز چھُنہٕ کٲنٛسہِ گوٚت نہٕ لوٚگمُت یہِ چھُ واریاہ سمندر اتہِ اتھ منٛز کُدے واریاہ مگر امچہِ گہرٲیی تام ہیٚکہِ نہٕ وٲتِتھ یہِ چھُ واریاہ یہ علمُک سمندر مگر أمِس شخصس ییٚلہِ یہِ پرژھنہٕ یہِ دپیس مےٚ ہسا کوٚر علم حٲصِل لُکن دِژٕم امِچ تعلیٖم لُکن تام کٔرٕم امِچ اشاعت رۄب دپیس نہٕ اپُز چھُکھ ونان ژےٚ اوسُکھ امہِ مقصد خٲطرٕ یہِ تعلیٖم حٲصِل کٔرمٕژ لُکھ ہسا ونن مےٚ عالمِ دیٖن قاریہِ قرآن یہِ ہسا چھُ سخت زانن وول مگر فرشتن یہِ حُکم دِنہٕ یہِ تُلِوُن بٕتھِ کھٲرِن یِوان جہنمس انٛدر اللہ اکبر کیٛاہ فٲیدٕ آو دُنیٲیی زندگی منٛز بٲیِس سۭتۍ تہِ لڑٲے ہمسایس سۭتۍ تہِ لڑٲے پِترن سۭتۍ تہِ لڑٲے ماجہِ سۭتۍ تہِ لڑاے خاندٲنی سۭتۍ تہِ زیادتی کتھ پٮ۪ٹھ توحیٖدس پٮ۪ٹھ کیٛازِ توحیٖد ونُن چھُنہٕ سہل یُس توحیٖد ونن وول آسہِ تٔمِس چھُ واریاہن چیٖزن ہُنٛد مثال مُشکلاتن ہُنٛد پیٚوان مُقابلہٕ کرُن مگر امہِ خٲطرٕ گژھِ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہس استقامت منٛگٕنۍ اور گوٚو یِم شخص ترٛیٚیِم شخص کُس چھُ وۄنۍ ترٛیٚیِم شخص یی اننہٕ ییٚمِس آسہِ اللہ تعالیٰ ہن واریاہ زیادٕ مال نوٲزمُت ہر قٕسمُک مال آسنس عطا کوٚرمُت یُس یہِ ترٛیٚیِم شخص یی اننہٕ ییٚمِس آسہِ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہن ہر قٕسمُک مال کوٚرمُت عطا مگر رۄبِ کائنات ییٚلہِ أمِس پننِس عدالتس منٛز کرِ کھڑا پننٮ۪ن نعمتن ہُنٛد کرٮ۪س تذکیر پروردگار یاد دہنی پایس یِمن نعمتن پٮ۪ٹھ پروردگار پتہٕ پرژھٮ۪س رۄبِ کائنات یِمو نعمتو بدلہٕ کُس عمل ہٮ۪کہٕ اکھ میانہِ دربار جواب دی یہ مالدار کیا جواب دی یِتھ پٲٹھۍ وقتُک پیغمبر موسیٰ علیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام گٔیاو قارونس نِش یعنی قارونس کوتاہ مال اوس عطا کوٚرمُت رۄبِ کائناتن یعنی امیُک مقصد تہٕ مُدعا کیٛاہ چھُ أکِس انسان سُنٛد ییٚلہِ اسہِ نِش تہِ چھُ یِوان مسجد ہُنٛد انتظامیہ درسگاہن ہُنٛد اسہِ تہِ چھِ دٮ۪کس گیٖنۍ کھسان بلکہِ نہ اخلاص چھُ اسہِ یہِ چیٖز تہِ ہیٚچھناوان اگر تُہۍ نِش بوے یی مدرس خٲطرٕ یی مسجد خٲطرٕ یی بٮ۪مار سٕنٛدِ خٲطرٕ یی کینٛہہ مدد آسٮ۪س ضروٗرت یہِ کینٛہہ سا تۄہہِ حُبہِ توفیٖق آسہِ یہِ گژھِ أمِس دیُن خٲلی گژھِ نہٕ یہِ کرُن پننہِ برٛانٛدٕ پٮ۪ٹھٕ کیٛازِ ییٚلہِ وقتُک پیغمبر موسیٰ علیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام یہِ گوٚو قارونس رۄب سُنٛد حصہٕ ژھانڈنہٕ خٲطرٕ قارونس ٲس تیٖژاہ دولت کٔرمٕژ عطا رۄبِ کائناتن دپان 100 اوٗنٹ ٲسۍ آسان خزانچہِ 50 ییٖژاہ دولت ٲس عطا کٔرمٕژ رۄبِ کائناتن مگر ییٚلہِ وقتُک پیغمبر موسیٰ علیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام گوٚو رۄب سُنٛد حصہٕ ژھانڈنہٕ خٲطرٕ قارونس ووٚنُن ہے قارون ژےٚ چھُے رۄبن مال کوٚرمُت عطا امہِ مالہٕ منٛز دِ رۄب سُنٛد حصہٕ مگر قارون چھُ جواب دِوان آزکِس انسان سٕنٛدۍ پٲٹھۍ اللہ بچٲیِن تمہِ روش نِش اسہِ تھٲیِن محفوٗظ پروردگار قارون چھُ جواب دِوان اے موسیٰ علیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ژٕ چھُکھ مےٚ عجیٖب کتھا ونان مےٚ چھُ یہِ مال پننہِ محنتہٕ سۭتۍ کمومُت دپان چھُس نہ ژےٚ چھُے رۄبن کوٚرمُت یہِ عطا یِم خزانہٕ سوزی ژےٚ رۄبن امہِ منٛز دِ ژٕ رۄب سُنٛد حصہٕ سُہ رۄب سُنٛد حصہٕ کیٛاہ اوس یِہوے یعنی صدقات خیرات زکات مگر أمۍ دیُت نہٕ أمۍ کوٚر اعراض أمِس گوٚو تکبر پننِس محنتس پٮ۪ٹھ یِتھ پٲٹھۍ اسہِ چھُ پننِس محنتس پٮ۪ٹھ تکبر گژھان ونکٮ۪ن یِم معاشرٕ چھِ 60,000 90,000 اللہ تعالیٰ بچٲیِن ونُن گژھِ نہٕ گژھُن گوٚب کینٛہہ پتہٕ ییٚلہِ مسجد انتظامیہ چھِ یِوان 100 رۄپیہِ سُہ واریاہ مٹھ دِتھ کران 100 رۄپیہِ ییٚمِس 60,000 90,000 چھِ آسان تنخواہ دپکہِ ییٚلہِ نہٕ رۄب گارِ یی یہِ چھُنہٕ أکِس انسانس پنُن کمال
मगर कारून तो वक्त पैगंबर मूसा अला नबीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये मोनस रब सन दे इनस बासे अजीब कथा दोपनस मूसा अला नबीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम मे अजीब कथा बासन मे हसा मेहनत कर्म पन्ने अथ से कमोमुत यह माल क्या वन मे दे रब सन मगर इकबाल अलैहि रहमा करन और कुन इशारा क्या वन इकबाल अलैहि रहमा हिकमत से मिला नकदो काविश से मिला जो कुछ भी मिला रब की नवाजिश से मिला मौला देता है शान रजा की से बंदा समझता है कोशिश से मिला मर कुरान मजीद करन बयान अथी कर ज़ालिका फज़लुल्लाह युतीहि मन यशा ये फजल करन वोल ये फजल थावन वोल ये इज्जत दिन वोल ये माल दिन वोल ये सिर्फ तो सिर्फ ज़ात जुल जलाल हजरत अल्लाह जल्ल शानुहु जल्ल जिक्रुहु कारुनस गो न तकब्बुर कुरान मजीद करन बयान अहदीस मुबारक करन बयान रब्बन कोर फासले फौरन जमीनस गो चाक कारुना जमीनस अंदर दसावने और फरमो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कयामत के सुबह ताई जमीनस अंदर बोन मसन मर वजह क्या शो मालस एराज करन वोल यानी यूतो माल अता कुर्म रब्बी कायनातन मगर अत मालस पे रब सुन शुक्र अत मज कोरन रब सुन हिस्सा इन समझ अत रुपये लक्षस मज अगर 10,000 बह तुल मेनिस मालस गस कमी युस वनकनुक वक्त मुसलमान तो चीज कर अगर बैंक बैलेंस मज 10,000 गई कमी दपन बस ये रोद 9,000 मगर न वजो हालत क्या गई कारूनस जमीनस आओ हुक्म दिन जमीनस गो चाक या जमीनस अंदर दसावन और फरमावन अहादीस मुबारक हवाले यमिस त्रीन शख्स अंजाम यमिस अल्लाह ताला माल वस नवाजमुत युस माला माल वस को रब्बे कायनातन येले रब्बन को पन्ने दरबार खड़ा दुपनस अमे नियामत बदल कुछ अमल है ताक में दरबार ये शख्स तिश यही जवाब दियोन मालदार वस ने दुपनस ए मैंने रब्बा चाने रजा खतर कोरम खर्च युस माल वस तम दुतमुत सोई माल कोरम चाहे वत मज खर्च अच्छा और बे जपर किन फरमोमत से रब्बे कायनात तपर कोर में माल खर्च मगर रब दतस न अपुज शुकवन दतस रब न अपुज शुकवन से हसा कोर थी माल खर्च अमे गर्ज खातर से वन दुनिया मन सखी यह हसा सखावत करन वो नहीं तुम वो इंसान मोकनुक कह सुरता अकिस इंसानस मोकन कंस क्या पन जाए ख्याल बह क्या बॉयस अत रुट कर बह क्या सोसाइटी मज तम काम कर खर्च काम कर शायद मैं गस अमे सत कामयाब गसे मगर शरत इतिबा तो इखलास यानी तरीक बा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इखलास ये क्या सा दिए अत पे गए सलिफ मजूर मगर रब्बे कायनातस यमिस गस दुनिया के लुकन निश तवक्का यम के करें मेन तारीफ मगर यमिस शख्स वोन दोपे मकसद मे वन दुनिया मज सखी और फिरिश्तन यमिस मुतलिक तो हुक्म दिन यह तुलियोन हसा यह दियोन बुथ खत दर जहन्नमस अंदर यह गो मालदार यम 3 शख्स यानी अजीम 3 शख्स अख शहीद दुम आलिम दीन त्रीम सखावत करन वोल मालदार 3 वन शख्सन जहन्नम फस मगर वजह क्या वजह दिलुक टुकड़ो चुक सिद दिलुक टुकड़ सिद क्या यम ये क्या काम कर रिया यह घुमंड यह तकब्बुर यमन फखर पनी जाए यह बह कर तह ब्या कर लफ्ज बह और यह अना तुम वो शैतान कोत इबादत गुजार सह कह जगह ये तम इबादत कर्म इबादत गुजार मगर ये ताजिम सजद हुकुम अना गई खड़ा दुपन नसा बह कर सजद है मे आदम अला नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम गुमान तकब्बुर अर्श पे वस लानतुक मुस्तहिक सपद और यमो चीजों से गसे फिक्र कर कि जहन्नम निश आजादी हिंदो असबाब मज यम सबब गसे फिक्र करें अकिस इंसानस यत रोजमर्रा जिंदगी अंदर कम चीज कम नुकात कम उसूल अस हेचनत मुअल्लिम कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यमो चीजों से पोजी गसो कामयाबो कामरान दर दरबार हजरत अल्लाह जल्ल शानुहु जल्ल जिक्रुहु यम उसूल हेचनत मुअल्लिम कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गो ये दोम चीज गो तौहीद दोम इखलास और तीन चीज क्या है सह दुआ यथ दुआ करने से फुर्सत मिलन बाज औकात पन्ने पान समझन फलाइन यह नेकोकार यह इबादत गुजार यह अल्लाह ताला सं इबादत करन इनसे वनो म्यान खतर कर दुआ यह जायज वसील
हेको दुआ करने मगर पान इंसान दुआ करो तथ दुआ तो पान दुआ करनस जमीन व आसमान फर्क क्या इंसान पान कर दुआ यमिस यम आरज़ू तो तमन्ना आसन यम सारे अनी रब सिंद दरबार बजा दुआ मंग रब कायनातस रब छन इमिस दरमियान कह त पर्द थावन इन सिंदन दुआन च कबूल करन परवरदिगार और फरमाओ जहन्नम निश आजादी हासिल करने के सबब मज त्रीन सबब क्या छ दुआ करो रब कायनातस जहन्नम निश पनाह मंगुन अजाब कब्र निश पनाह मंगुन क्या रहमान परवरदिगार सिंदन बंदन छ ये सिफत यम दुआ करन यम पान दुआ करन वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना अस्रिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्ना अज़ाबहा काना गरामा इन्नहा साअत मुस्तक़रम व मुकामा यम दुआ कर रब सिंद दरबार ए सानि परवरदिगारा यानी दोज़ख अजाब निश दे नजात ये दोज़ख अजाब त्यूता सख्त लाड़न वोल ये चिमटन वोल अजाब बेशक ठहरने के लिहाज से रोजने के लिहाज से बदतरीन जगह यार शिवाले परवरदिगान मगर रहमान बंदन हंस सिफत यम दुआ मंगन दपन से अजमत वाले परवरदिगारा ऐस बचाव अजाब जहन्नम निश ऐस दि नजात ए अल्लाह सुब्हानहु व तआला ऐस दि नजात अजाब कब्र निश और यमन ये फजीलत फिक्र तरमज युस दुआ हेशनो मुअल्लिम कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु करन बयान फरमो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमो यो शख्स हसा अल्लाह सुब्हानहु व तआला त्रे मरतब जन्नतो कर सवाल यानी दुआ है उसूल हेशनाय मुअल्लिम कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बंद यम उसूल हुसैन दुआ मांगे सवाल इशन पास सदन इनसिन हाजत के गसन रवा रब सिन दरबार फरमो यो शख्स अल्लाह तआला त्रे मरतब सवाल करे जन्नतो त्रे मरतब कर जन्नतो सवाल और जन्नत शयन सिन खातिर दुआ करन जन्नत शयन सिन खातिर दुआ करन यो शख्स त्रे लछ दुआ मंगन ए रब्बा में कर जन्नतस मंज दाखिल जन्नत पान दुआ करन ये शख्स जन्नत तमन्ना करन अर्श वाले इनस दे में अंदर जाए यानी दुआ हस फजीलत ये दुआ करना से फुर्सत मिलन नमाज से सलाम पर जिक्र अज़कार तमन क्या आवर दुनिया जिंदगी अंदर मगर दुआ हसो एहतमाम करन फरमो ब्या शख्स युस जहन्नमस त्रे लट पनाह मंगे जहन्नम तश ये दुआ करन ये अमिस शख्स मुतलिक पनाह मंगन दपन से यार शिवाली आज ये शख्स पनाह मंगन मे निश रब्बुल आलमीन यमिस पोजी जहन्नम निश पनाह यानी दुआ फजीलत दुआ फजीलत बयान करन मुअल्लिम कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युति होत न क्या पान होश मुअल्लिम कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करन और बेस दुआ करने तरगीब हशनावन साहबतुल किबार रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमाइन पान तेज दुआ करन रब्बा से जहन्नम निश पनाह मंगन जहन्नम निश तलब करन पनाह मंगन और ये दुआ हशनावन साहबतुल किबार रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमाइन यानी तिथ पे साहब सबन तालीम दिवन यथ पे कुरान मजीद आयत मुबैनात हशनावन यथ पे दुआ हशनावन मुअल्लिम कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ये तालीम दिवन हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु करन बयान रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमो साहब सबन ये दुआ अजो पढ़न क्यों तो अजो एहतमाम करन या ये दुआ छु कुरान मजीद पे हशनावन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ दुआ जिस दुआ इस्तिश अल्हम्दुलिल्लाह बार बार नमाज अंदर पढ़न मगर कहते जामे अल्फाज क्या फरमो अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिज जहन्नम व अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल कब्र व अऊज़ु बिका मिन फितनतिल मसीह दज्जाल व अऊज़ु बिका मिन फितनतिल महया वल ममात ये दुआ हशनावन साहब सबन मुअल्लिम कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या वनन ए रब्बा ऐस दे अज़ाब जहन्नम निष्पाना ऐस दे अज़ाब कब्र निष्पाना मसीह दज्जाल के फितने निष्पाना जिंदगी ते मौत के फितने निष्पाना मगर ये दुआ हशनावन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तो हाथ में क्या अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु करन बयान फरमो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमो ब्याक दुआ युस
اکثر تو بیشتر اس یہ دعا منگنک حکم دیوان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور یم دعا کا اس اہتمام کرن ربنا آتنا فی دنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار یعنی یہ دعا زیادہ زیادہ ہشناون معلم کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے سانی رب اس کر دنیا ہس من تے اچھائی آتا آخرتس من تے کر بلائی آتا بے بچاؤ اس عذاب جہنم نش یہ دعا تیوتو جامعہ دعا یلے ایک شخص عیادت خاطر گئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کوتو جامعہ یہ دعا یعنی اہتمام کوتو پیسے اس کرن اور یہ تے بن یہ دعا جہنم کے آزادی دو اسباب مز اقصد فرماؤ یہ عیادت خاطر گئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخص یہ کمزور یہ تکلیف اندر کمزور تو نوتوان اور یہ شخص پرسو ثز حض یوتو کمزور ثز حض یوتو پریشان ثمج پنہ زندگی مز کان دعا کورمت اور یہ شخص کال ہتھ بیمار پریشان مگر یہ شفا سپدن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یل عیادت خاطر گئی فرموہس ثم پنہ زندگی مز کان تیت دعا کورمت ین کہ وجہ سے مصیبت لاحق سپدم یہ شخص دون جواب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مے یہ دعا کورمت اے عرش والے آگا جس تے سزا میں آخرتس مز میلن وول عظمت والے پروردگارن نہ دیکھنا سو سزا دنیا سے اندر اور فرمو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غلط چھی گمت نسکشی غلط گمت ولا نسکشی دیوان با محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ربنا آتنا فی دنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار یتھی یہ دعا کرن یتھی یم الفاظ ورد زبان انن ان سندن سارے بیمارن سو شفایا ذات ذوالجلال حضرت اللہ جل شانہ جل ذکرہ اللہ تعالی دین اس من بوزن پر زیادہ عمل کرنے